Merit tabik basah ngau kita semua ngau salam Sarawakku sayang. Bergulai baru ngaku Maria Suji kena ke berita pukul 7 malam 9 Disember 2020. Kita lanjut ngeki isi berita. Sarawak dia tu mujung ngulai ke hak ya baru kelebih akibat isu minyak ngogis. Nengah sempekat ngemuta ke komersial. Bergulai ngau Serikat Petroleum Nasional Berhad Petronas. Tu ngayan ke buti hak Sarawak. Diaku berpelasaka undang-undang. Minyak 1958, umur 58. Sarawak ngembuan hak bagi pengawal ngerandang minyak ngogis di BC di negeri itu. Anak bertalak kesentang sepekat muta ke isu komersial antara Perintah Sarawak dengan Serikat Petroleum Nasional Berhad Petronas berkawal dengan isu minyak ngogis di negeri itu. Nyak timba hari Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng lebih berjakut sentang dawa parti penyangkal di mada kesentang muta ke isunya seminat ngeruji ke Sarawak aja. Perkara patut diperhati kok ya seminat jam aja diulih nentu ke semua penyulutnya ilah. Dia masa akan menentukan sama betul atau tidak. We don't have to argue because we got the right already. Okay? Sarawak kok ya bisik hak berhasil minyak ngogis diuli hari negerinya. Datuk Sarawak dekat engkau dalam industrinya yang kau menyerungkai petroleum berdarat berpelasakan ngagai undang-undang negeri dengan anak serikat nyampu ianya Petroleum Sarawak Berhad Petros. Kena 7 Disember tu tadi, Sarawak nyain sepekat mutaki isu engkau Petronas di bersaksi ke Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin engkau Abang Johari di Kuala Lumpur. Keduanya bersetuju dekat numbuh kepelin kerja dikena matau atau sempekat ko dah disain. Projek benih padi varieti moden skala besar ianya keterubah di Sarawak diperjalai ke UPS Bertanam Bertupik Sarawak. Pemesai kandang untuk program tu ianya 42.2 hektar. Menteri Muda Bertanam Bertupik Moden Tanah Adat dengan pemansang kandang menua Datuk Roland Saga Wein. Madaka tu antara inisiatif UPS Bertanam Bertupik Sarawak merangsang komuniti ngenak benih padi ke berkualiti tinggi kena nentukan bekal benih padi cukup. Ya kemegak Kaban Kunsil Negeri Adun Tarat Madaka. Benih barunya dipelabur dekat ngerembai ke aktiviti bertanam padi 2 kali setahun. Ngau pengawal ngujinya udah diperjalai di Kampung Segedup. 7 projek tu dikenang angkat ketikas produktiviti orang Bumai berkebun serta nyamin bekal benih padi ungkup padi ngau cara intensif kedua musim setahun. Kelimparinya ulih nyampai target 70% tikas sara hidup bebas negeri manggai bat tahun 2030. Kerikut, UPS Bertanam Bertupik bagi menua Seriaman udah ngepun ke projek ngeluar ke benih padi varieti moden kenya bulan Januari 2020. Hasil padi keterubah ianya kena 4 ngagai 11 Mei 2020 ngau penyampau hasil padi 4.8 metrik tan. Nakak ke dia tu hasil padi diregister di Tanjung Bijat ngau Stumbin ianya 79.40 metrik tan. Ia madah kenyak maya berjadi ke pengerami benih padi berkualiti Kampung Limau Pantuk Seriaman Mayari 2. 3 peranak luar tinada pemenda parti Mujuditan Markas Division Keterubah Infanteri Malaysia ketegal kedekat nguji tamak ke Sarawak urung pukul 10 malam mai hari 2. Seraban tim kebenuan berjalai ke pengawal matau pengelikun adan menua tetemu ke partinya pengudah tamak nengah jalai cid di sektor Kendai Lundu. Pengari Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division madah ke parti itu berasal dari Semunyang dekat Kelunduk Laban ke dekat Gawak. Semua sidak diburu pansuat sepengudah ripot polis digagak berbalai polis di Lundu. Berjakut tentang penyalah merakak dan menua kuya. Raban pengelikun dia tu mujur muntan ke pengawak nguji tamak Sarawak ngau nadai pemendar lebuh napi pandemik COVID-19. Pemujur tu asal dari pengawak matau garis sentara menua ngau terit serta pengawak cakah hari tim pengelikun dengan inisiatif Op Benteng kelebih lagi tim Sedadu Darat Malaysia berbaruh pegai Markas 1 Division. Sedadu Darat Malaysia kuya seruran cakah dalam megai tanggung pengawak tidak beri serta nadai kompromi enggau sidak kedekat uji tamak kemenua tu enggau nadai pemendar.
Komiti Mutaka Penusah Ngenyit Negeri JPBNS Sarawak hendak berbata asur engau bala pengaji ti ditemu mai orang luar tamak ke Sarawak nadai pemendar. Pemangkut Chairman JPBN Tan Sri Datuk Dr. James Jemuk Masing nyemetak madah lebih lagi ngagai peranak meneluar ti tamak nadai pemendar. Tau ke parti bisik risiko ti tinggi mai penglekai igit penyakit COVID-19. Ya madah nakak ke dia tu. Bisik 4 kes sudah ditemu undang datai hari pekerja menua luar di tamak nadai pemendar ngagai negeri tu. Kita bertemu baru. UPIS Menteri Pengerai KKM sudah ngungkup ke 300 juta ringgit dikena berjalan ke projek baru babara projek Rolling Plan keterubah di Sarawak tahun baru ilang. Ketua Sekretari KKM Datuk Seri Dr. Chen Chow Min madaka projeknya nyerangkum ngagak klinik baru serta ngangkat manah sekedar hospital ngau klinik kebisi di negeri itu. Kuya mayuh projek baru kedekat diperjalai ke ngau pemisi agih belanjanya. Pihak megak Dr. Chen madah ke ia udang ngemendar ke penyampau RM500,000 dikena ngemanah ke pagar hospital dalat kelimpah ngungkup ke duit turu kena ngangkat manah klinik lama di Sepauh. Tu berindik hari Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uga Embas dimantai ke isu ditapik klinik Sepauh lalu merambu dekat ngagak sebuah klinik baru. Kelimpah harinya, KKM Megak udah ngemendar ke spek imbasan tomografi berkomputer dengan ungkus RM14 juta diguna ungkup perubat riman. Asyik pansiat digagak di bagian pemansia, pemansang go innovation, UPIS Kampung Sarawak udah mayuh dikena dalam menyokong pengawak ngatur kampung. Ngambil ke pemanah rampak menua di negeri itu, seruran dijaga. Sapit Direktor Kampung Sarawak Jack Liam, madaka collection ke ungkup malian di RDID, megak pesakati pemaduk beregah ungkup perintah negeri itu. Kuya berpelasar ke Barikot Sarawak ngembuan bermacam biologi tinggi. Ngau nyelai lalu mayuh kandang kampung di Sarawak bisik potensi tinggi kepatut diberi perhati. Kelimpah harinya Jack Madahka, Herbarium Sarawak bak UPIS Kampung Sarawak ambil ke contoh udahnya di Palan Malin utai tumbuh ke bisik bak kampung di Sarawak. Ia nerang ke Herbarium Sarawak megak Palan Malin bagi utai tumbuh kampung hujan tropika ungkup institusi pemansik hari menua luar. UPISnya megak arab ke pengawak mansik dekat majak diperjalai ke dikena nyukong pengawak ngatur ngau ngintu kampung serta nerit ke atur berkawal ngau kampung. Ia bercakap munyinya maya pengawak berjadi ke program webinar pemansik siri 4.0 di Galeri RDID Kuching serta aplikasi Zoom di Kuching Mayari 2. Sarawak ngerintai ke 4 projek bekal air ke berungkul RM18 bilion diperjalai ke di negeri itu bak baru langgo pemansang Malaysia lumpah ke 12 RMK 12. Projek tu yang kaum paling besar bekal air Sarawak angga program Grid bekal air Sarawak tingau projek nyambung paip ngagai komuniti serta berjalai ke projek bekal air menua pesisir alternatif Sarawak Sawas di Ulu Entenggis. Menteri Utiliti Datuk Dr. Stephen Rundi Utomadah ke UPIS menterinya megak udah berjalai ke program air tanpa hasil NRW kena ngurang ke tikas NRW ngagai 25% di Sarawak. Kuya nerang Sarawak ngembuan juluk dekat bisik utiliti bertikas dunia diulih dipercaya jimat selamat serta manah di serata negeri ke pengelantang rakyat. Berbangonya ia melabaka dekat mayuh hagik pengawak nyambung paip dudiari ilak ngau mayuh bengkah projek bekalai serta projek ngagak bergunan diperjalai ke bak baru RMK 12. Tu pengerbai COVID-19. Sari itu Sarawak nadai ngerikut ke kes positif COVID-19. Penyampau kesemua kes positif COVID-19 di Sarawak meruan 1072. Komiti Pengatur Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS dalam surat berita madah kena ada kluster baru diripot ke sehari itu. Berbangunnya 4 kluster, benung aktif ianya kluster besi, kluster Jalai Abel, kluster Green Hill serta kluster Wisma Seberkas. Nangkan kenya, bisi 4 kes baru tiada suman lalu dikemendar ke Pulai Hospital Besar Sarawak sehari itu. Tu nyadi ke semua penyampau kes positif tiada suman serta dikemendar ke Pulai, Manggai ngagai 1041 iku. Penyampau kes di benung diperubat lalu dipasuk ke bak ward isolation, ianya 12 iku, ianya 9 di ward isolation di Hospital Besar Sarawak, kau 3 iku kes di Hospital Miri. Kelimpah harinya sehari itu bisik 39 PUI diripot ke ngau siku PUI, benung anti pemutus Ari Makmal.
Kelilih menua serian ngau kucing mengkang berstatus jingga, angka penyampau semua ianya 3 kes sorampiat setempat dalam tempoh 14 hari tik lalu ianya serian 2 lalu kucing Siti. Lalu 38 menua kebukai mengkang berstatus gaduang. Beritanya tadi ngujung ke berita pukul 7 malam. Teruskan pengelinduk kita. Mudah berita hari kami bak TVS. Aku Mara Suji, madah ke diri mu puak dulu. Terima kasih ngau selamat malam.